नींबू की बढ़िया। वो आलू केते बढ़िया लागुती। मु आलू खाइबे रे बाड़ी पसा रखिलु नहीं आलू तू सांगे खाई था तो आलू को आगो खाई देलु खाई जल्दी जा स्कूल सोची भी सीढ़ी बुआ तो ऊपर को फोपाड़ी गल बाउलो गल बाउ कलुचुलो पखाल पखाल खाऊचंदी कटा भाई आ पेतरी गल बाउ जानी तो मो बोउ ना मो पई एडे बड़ ओलो चुप मो बोउ नुह कि एते बोल हाथी कान भलिया 3 कनिया पलटा करिकी रखिछि जानी तो यही सलु आलू काटिकी तेल रे भाजिकी रखिछि आउ बापा कलिकता जाइछले हे बाटियालू ये साइज मिठा आनिचंदी मो पे मु जाउची खाइबी भला बो जाउची लो जा जा खाई स्कूल जुबु जा हमें देबू स्कूल आपले कता भाईया तू बची के पकाल का मु जाउची पलटा आलू भजा एदे बजो मिठा खाइबी कता भाईया गाड़ी चले कता गाड़ी नहीं भाई गांडू जी खाइले खाऊ नहले नाही मु जाऊ बो हमर पलटा कोनुनु खाइले खा नहले जा हदेना बदन खाइबु ह त संद कर आई ता कताले पहिरु माद खाइलु पलदा एतनी दे 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 तो आलू खंदे गाउन चाले की दे काय की दे खंदे दे हम देबिनी दे रे तो दे अंत तुम खली देबिलो खले न अंत सेदिन आइसक्रीम देसिन ना खेलतिला बहु देर तू काय काय देलु दे आलू खंदे दे आलू मत दे मोलू मुगाइबी मोलू मुगाइबी आवे माली पकैला बहु माली पकैला मालू आइला क्या खाइला कौन गला भात नेमु सी आलू खाइबे मु खाइबेनी बाघ मुंडा लाइटा छेचिकी देबी तू खाइबु ना कौन गोता पियाज कच्चा लका कता भाईया तू बची के पखाल का मु जाउची पलटा आलू भजा एदे बजो मिठा खाइबी पखाल पियाज खाउची कौतले मिठा पलटा किले बकुंदा आ तो 3 कनिया पलटा काई कोन गोता नाली पियाज एजा को मु खाइबी एजा तो मु खाइबी ए काउ तू एजा ये हम कुकुल खाइबो सेति पई टिके चाकुचिली लून हेइची ना नै घले जेमिति गोटे बिलाती कुकुला बांधी लून पलिति कि नै ताको टेस्ट कले कि दउची निजे तो पखाल पियाज खाउछ आ एते फुतानी कथा हल ता कोन बौ गियो मालिक पलटा 3टा आइलु खाइबी जो गुणिया बाड़ी पसाई रे मासाइला तो अट्टा घर को आसिन तो भाई परटा घरटा कोट करी गाड़ी दे घले नाही पत्ता अंदा पुओ कहूची मु सिलाम पंदा
Takalay, 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 takalay. Tinikoniya. Takalay, 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 takalay. Tinikoniya. Palata. Tinikoniya. Palata. Tinikoniya. Palata. आता स्कूल आते तोला आज केमिति इज्जत आमे हल्लो देखिउ ପାଠ ସବୁ କରୁଛୁ ଭାଇ नालो पेतुनी ତୁ ତ ଖାଲି ତୋଇ ପଇଲୁ ଆଉ मते को पात भल नहोती मोर इच्छा बा मु कलिकता पलेबी मु सेते କଥା ଭାଇ ହଁ ନା ମତେ କେମିତି ତମେ ଥାଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲ ହେ ତୋଲ ବା ଲେଟ୍ ହେଲା ହେ ନା ମୋର କଣ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲା ତ ଘିଅ ପକେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ବେଲ ଦିଆ ତୁ ତ ପଖାଳ ଭାତ ପିଆଜ ଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଣ କହିଲୁ कौन हैला कौन तू मो फोन देले हाथ न गलु थल थला सत मु तो भौनी को बा तू मालू तो बे मो भौनी की मु खाया को दे मु ताको मारलिमी ये मो भौनी ना तो थला को मते देखू मते तू मारे तू काई मत भाई काम दे बका मिथुन ताइले मारलिमी ତା ପତେଇ ଦେଲୁ ନା ଏ ଭଗବାନ ତୁ ତ କେତେ ଦୋଲେ ମାରିଲୁ ଭାଇ मो देखो तो की फाइटिंग थला मते मारिलो आजिकल स्कूल को आ तते केमती माड होबो देखिबू एई मने रखिता मु मनितल दाबे साला मते मनितल देखौजी तू हम घर बता मो भौनी कहि मुत्ती की तो बोले भपालियो देखनी थुलेंद्र थाल कोन थत्तो लागे गथि ହଁ ମତେ ତ କାଲି ଏତେ ଦୋଲେ ମାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନ ଅଛି ପତେ ପତେ ଦୋଲେ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିଏ ଭାଲି ଲାଗି ଆଖି ଦେଖି ତୁ କେତେ ଏତେ ଦବ तू गोते काम कले କଣ तू स्कूल को जा मोर तो काम अछि मु थाली जाउती ହେ ତୁ ତ ସିଧା କହିବୁ ମୁଁ ନୃତ୍ୟକୁ ଯାଉଛି କହୁଛି କାମ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଯା ନୃତ୍ୟବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବି ତାଲଙ୍କ ପାଖରେ बेत माड़कू डरी बही बस्तानी धर आदि जो माधव मु कोन स्कूल देबी जाउजी आंबो तोताले से आंबो गछ बोले नुत्ती की बथेबी जिमिति स्कूल थुती हबो सीधा तागल सहित घलु लुचि चिके बे जाई आंबो तोटारे ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମେ କେତେ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବା ଚଲ ଫେରାର ହେଇଯିବା फेरार तो हवा किंतु ता पूर्वरु चल ना बुद्धा मूले गोटे मो नंडा मुंडे गोटे किस मार दो स्कूल टाइम हेलाଣି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା साहित्य दीदी लो ତମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଟିକେ କିସ୍ ମାରି ଦେଇକି ଯାଏ ରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି नो 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 अरे हे कोटा माया तू कोडे ऊपर साले मु आउ लुचिबिनी बोल भूल ए जाई छे ଗୋଟେ ବେ ଓଲା ଓଲା ओला तळ ओला तळ ओला ओला नो 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 साला मोरिबु चाले आज हम गोल बाटा आसु मोरिबु साला मोरिबु रो आज तो स्कूल चल तो कथा बुझुची चल चल आज चल 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 स्कूल को चल तो କଥା ବୁଝା ହଉଛି चल 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 जोड़ा गोटे बाकी थिला मोर साहित्य दीदी नहीं थाल कथा कोन की मु पलौथली अधा लातले मो मनु गोटे पत्न आथिला मो मनु पत्न आथिला दे मु तो स्कूल दिबिनी मु नुति थिली गथ उपले हम भूगोल थाले आ साहित्य दीदी गथ तले कल कलथिले तेने तू देखिछु सबू देखिति मु गाँ थला कहबी जे आम भूगोल थाल को लंदा मुंदले साहित्य दीदी ओथ नंबे की कोन गोटे तोतमा तोतमी करथले काची कहबुनु
କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ନା ରେ ହଁ ମତେ ମତେ ଯଦି ଗୁଲୁଗୁଲା ବଲା ଦବ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବି ଡେଲି ତତେ ଦେବି ଡେଲି ଆମ ଭଉଣୀ ପେତିନି ଖାଇବ ଡେଲି ଦେବି ତତେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କାହା କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ଗାଁ ନା। ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବି ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହ ହଁ? କାହାକୁ କିଛି କହ ମତେ ଡେଲି ଦବ ତ ଡେଲି ଦେବି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଦେବିନି ମତେ ମାଲିବନି ତ ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୋ କହିବି ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦାও ନା ଦା ମୁଁ ନୁତି ମଲେଇଛି ଦା ଯା ତାହେଲେ ହଁ ଭଲ ବେ ସଦା ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ତୁ ଓଥନ ବି କଣ କରୁଥିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେଇଟା ତୁ ପିଲା ଦା ଶଳା କିଏ ଦେବା କଥା କିଏ ଦେଲା ରେ ଦିଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ହଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ মনে পড়ে